ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଇଟମ ମାଛ ଏପଟେ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଭଜା ଭାଡେ ସଇଲାଣି, ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଟମାଟୋ ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ଆଇଟମ କେତେଟା? ଆମର ଦିଟା ଆଇଟମ ଅଛି, ଚିକେନ ମାଛ ବହି ଜଳିବ। ଚିକେନ और ମାଛ ମାଛ କେକ୍ ଟା କିଏ ଆଣିଲା ରେ? କିଏ ଆଣିଲା? ଆମେ ଆଣିଲେ କିଏ ଆଣିଲା? ଧନିଆ ଯାଇ ଘିନି ହେଇଛି ନା କେକ୍ କେତେବେଳେ? ହଉ पूरा तैयार केक काटिया नुआ वर्ष विदाय दबा पियाज पड़गला। चलिए देखिए चिकेन हो माछ तो रोषे सरी आपको देखी चिकेन प्रस्तुत हो चलला आमर हबार रेडी पूरा। ओहो एपटे चिकेन कैसा कषा खाऊ लोक देख पूरा देख पूरा ये बाहर बसनी मसूरी भीतर बसनी देख बर्तमान रेडी ता सांग को चिकेन चिकेन सिझी नहीं है।